हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः। जगन्नाथायते नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुवितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। भजामहे भागवतं स्वरूपं। भजामहे भागवतं स्वरूपं। बोल भागवत भगवान की जय। नीलाद्रिकंदराधीश महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलदेव देवी कंपिल्यवासिनी माँ सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शनकर अभय चरणारविंदरे बारंबार दंडवत प्रणाम। नंदनंदन जशोदानंदन महाप्रभु श्री कृष्णचंद्र आह्लादिनी शक्ति जगज्जननी माँ राधा राणी समस्त गोपी गोपाल मानंकर अभय चरणारविंदरे बारंबार दंडवत प्रणाम। माननीय विदग्ध श्रोतृमंडली विगत अध्याय तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल माध्यम श्री भागवत कथामृतर श्रीमद् भागवत कथामृतर प्रथम अध्याय प्रथम स्कंधर द्वितीय अध्याय कथा आपण माने श्रवण करुथिले। सौनक मानंकर प्रश्न सौनकंकर प्रश्न सुतंकर उत्तर 6टी प्रश्न पचारिचंती सौनक प्रभृति ऋषि मुनि माने। 6टी प्रश्नर आपण माने तृतीय नंबर प्रश्न पर्यंत कथा को श्रवण करिछंती जे जगत रे भगवान काहींकी केमिति ए जगत को तैयारी करंती, ए जगत को पालन करंती एवं ए जगत को किभଳି भाबरे संहार करंती। तेणु भगवानंकर तो किछि करिवार नाही। भगवान काहींकी ए कथा करंती आपण माने श्रवण करुथिले। भगवान निजर स्वरूप को 3 भाग विभक्त करंती ब्रह्मा विष्णु महेश रूपरे। एवं ये 3 रूपरे भगवान विष्णु सत्व गुण द्वारा, भगवान ब्रह्मा रजगुण द्वारा एवं भगवान शंकर तमगुण द्वारा आच्छादित है ये जगत को से माने लीला करि थांती। किमिति ना भूत इंद्रिय मन करी निर्मित अटे भूतचारी स्वतंत्र से देह थाई विषय भोग को करई देव तिर्जक नर आदि जे लीलावतार प्रसिद्धि तहिरे अनुरक्त होई पाळई सत्व गुण वही। तेणु भगवान ए जगत रे निजको भिन्न भिन्न भाव रे विभक्त करी एक अहम बहुश्याम रूपरे निजको विभाग करण करी धूली ठारू आरंभ करी ये पिंपुड़ी ठारू आरंभ करी ब्रह्मा पर्यंत निजको गोटिए गोटिए स्वतंत्र भूतरे जड़ चेतन रूपरे विभागीकरण करी तन्मध्यरे निजर लीला को समापन करि थांती। सकल जीव मध्य थाई अज्ञाने जीव न जानई किंतु आमे माने अज्ञान होइथिबारु सेई भगवान को स्मरण करि पारि नाही, भगवान को जानि पारि नाही। भगवान केउंठी अछंती बोली चिंता करि थाए किंतु अत्र तत्र सर्वत्र धूली ठारू आरंभ करी पहाड़ पर्यंत सदा सबुठारे सबु क्षणरे आपण माने भगवानकर सत्ता को अनुभव करिवा ताहा होचे ये मनुष्य जन्मर सार्थकता हे जीव। जेवळी भाबरे आपण माने देखुचंती प्रह्लादंकर कथा आपण जानिछंती। प्रह्लादंकर जो विश्वास से विश्वास द्वारा भगवान खंबरु बाहरी आसिले एवं भक्तर रक्षा करथिले। तेणु ये भगवानकर कौनसी किछि कार्य करिवार नाही
किंतु ये भगवान ये जगत को जगतरु लीला करिबा पाई जगत सहित लीला करिबा पाई सृष्टि की तैयारी करंती जे भली भाव रे छोटिया कुनी कुनी पिला माने बाली रे मंदिर तैयारी करंती बाली रे घर तैयारी करंती एवं ता सहित खेलंती एवं परिशेष रे से घर को भांगी देई थांती। तेणु ये भगवान ये जगत को सृष्टि करंती ताको पालन करंती एवं विनाश करंती किंतु निजे ये जगत रे से निजे ही जीव हुअंती निजे ही जड़ हुअंती निजे ही सृष्टि को करंती एवं ता सहित खेलंती एवं शेष को परिशेष को ये जगत को संहार मध्य करिथांती। तेणु यही प्रश्नर उत्तर रे सौनक माने संतुष्ट हो जिबा परे चतुर्थ नंबर प्रश्न जहाँकि सौनक माने पचारिचंती सुतंकु एवं सुत सेई प्रश्नर उत्तर देवा को जाई कहउचंती प्रश्न कौन ना से प्रश्नटी थिला कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरु संभूत। चतुर्थ नंबर प्रश्न जहाँकि प्रथम स्कंद भागवतंकर द्वितीय अध्याय रे चारोटी प्रश्नर उत्तर देइचंती सुत ये चारोटी प्रश्न रे ये गोटे प्रश्न कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदर संभूत कहीं पाई भगवान ये जगत रे लीला करिबा पाई किमिति भावरे देवकींक हृदय देवकींकर उदरु कहीं की सृष्टि हेचंती यही कथा को पचारिचंती। आपण माने समस्ते जानती कृष्ण चरित भागवत ये भागवत होचंती कृष्णंकर चरित ये भागवत रे कृष्णंक व्यतीत अन्य किछि नाही ये भागवत साक्षात भगवानंकर मूर्तिमंत वाङ्मयी विग्रह। तेणु भगवानंकर अवतार कथा भगवानंकर जन्मर विवरण आपण माने दशम स्कंद भागवत रे अति सुंदर भाव रे सुनिबा को पाइबे किंतु प्रश्न जो रही क्यों प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरु संभूत कौन एमिति प्रयोजन पड़ा जे भगवानंकर से देवकी हृदय उदरु देवकी गर्भरु ये जगत जन्म ग्रहण कले यही प्रश्नर उत्तर खोजा यही प्रश्नर उत्तर देवाई सुत कहते कौन कहले जे देखंतु आपण मानकर जो प्रश्न ये प्रश्न जगतर कल्याण करिवो ये कलिहत मानव ये कली जुगरे ताकू समय नहीं ता पाखरे भगवान को चिंता करिबा पई निमिष मध्य मिलबा नाही किंतु जदि से भगवानकर दिव्य गुणावली को कीर्तन करिवो जदि भगवानकर नाम को कीर्तन करिवो भगवानकर कथा को श्रवण करिवो भगवान के कथा को मनन करिवो भगवानकर लीला माधुर्य रे निजको हजेई देबो मजेई देबो तेबे ताकू आउ कोनोसी विभिन्न प्रकार जो रही जोग ध्यान तपस्या इत्यादि परिवार आवश्यक नाही। तेणु भगवान कहीं जन्म ग्रहण कले गोटे घड़ी संधि मुहूर्त कहीं भगवान गीतार निजे कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन मु ये जगत को आसे कौन पई आसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हे भारत जेतेबेले धर्मर नष्ट हो जाए धर्म नष्ट हुए अधर्म वृद्धि पाए से समय रे मु कौन करे अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां मु से समय रे साधु मानकर परित्राण करिबा पाई साधु मान को रक्षा करिबा पाई मु जुगे जुगे अवतार होताय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम एवं दुष्टमान को संहार करिबा पाई मु ये जगत रे आसी थाय ये जगत को मु निजे कोन करे दुष्टमान को निवारण करि थाय दुष्ट निवारी सेति पाई भागवत कहउचंती दुष्ट निवारी संत पाळु तू नाथ परम दयालु गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद दुष्ट निवारी संत पाळु तू नाथ परम दयालु। भगवान ये जगत को आसी थांती कौन पाई दुष्ट मानकर निवारण करिबा पाई दुष्ट मान को संहार करिबा पाई एवं दुष्ट मान को निज निज पाख को नहीं जीवा पाई भागवत रे आपण माने देखिबे
ଭାଗବତରେ ପୁତନାର ଉଦ୍ଧାର, ଭାଗବତରେ ବକାସୁରର ଉଦ୍ଧାର, ଭାଗବତରେ ଅଘାସୁରର ଉଦ୍ଧାର, ଭାଗବତରେ ଯେତେ ଯେତେ ଅସୁରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କାହାରିକି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଇଏ ସମସ୍ତ ଅସୁର କୂଳକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପଣିଆ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଭୁବନ ପାବନ ଲୀଳା ଯାହାକି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆସିବା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଜଗତରେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୀଳାକୁ, ଲୀଳା ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତକୁ ଯଦାଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତତୋ ଦେବ ଇତର ଜନାଃ ସଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକାଃ ତଦନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ନେବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିକାୟା ନିର୍ମିତ ମାୟା ରୋମ ରୋମ ପ୍ରତିବେଦ କହେ ମମ ଉରସୋ ବାସି ୟହ ଉପହାସୀ ସୁନତ ଧୀର ମତି ଥୀର ନ ରହି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଛି, ରାମାବତାର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ତ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭୁବନ ପାବନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଇଏ ଅଜନ୍ମା, ଆପଣ ତ ଅକର୍ମା, ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଅଧିନାୟକ। ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କର୍ମ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଧର୍ମ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଇଏ ଜଗତର ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଇଏ ଉଦରରୁ, ମୋ ଉଦରରୁ, ମୋର ପେଟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଏ ଜଗତ ହସିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଯାହାର ଉଦୟ, ଯାହାର ହୃଦୟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ, ଯାହା ଲୋମ କୂପେ ଛନ୍ତି ରହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହେଇକି ଯାହାର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରରୁ, ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜଗତ ହସିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେବକୀ ମାତା ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକି, କି ପ୍ରୟୋଜନ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ସେଇଠି ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏ ଜଗତରୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ ଜଗତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ସେ ଜଗତକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ଏଥିପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପିତୃଭକ୍ତ, ସେ ଭାତୃମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଜଗତର ପାଳନ କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ କରାଯାଏ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର କିଛି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାରଣ, ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅବତାର ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଅବତାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣାବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠାବତାର। ଆଉ ଭାଗବତରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଲୀଳା ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସୁକ କହୁଛନ୍ତି।
परीक्षित महाराज को जहाँ श्रवण करने द्वारा परीक्षित महाराज जो ब्रह्माभिशाप प्राप्त होती से ब्रह्माभिशाप मुक्त हो जाती। तेणु यही भागवत को श्रवण करने द्वारा आम निश्चय भाव ये भवजातनारू ये भव कष्टरू ये माया मोहरु आम उद्धार पाइबा। बोल भागवत भगवान की जय। तेबे आज तो समय हो जाइए महाप्रभुंकर ये दिव्य कथामृत को तांकरी पादपद्म समर्पण करी रहुछि। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।